वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा मौजूद हैं, जहां आज शहादत हसन आईजी जेल खाना जात का जेल का विज़िट है, जिन्होंने यहां पे पासिंग आउट परेड का मुआयना भी करना है और जो नए तामीर होने वाले यूनिट्स हैं उनका इफ्तिताह, कैदियों से मुलाकात, उनके मसाइल और यहाँ पे मौजूद जो स्टाफ है उनके मसाइल मालूम किए जाएंगे। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन का दौरा मानसरा डिस्ट्रिक्ट जेल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। सुपरिटेंडेंट नजम अब्बासी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यासर, जबकि चक्कर चीफ और जेल की फोर्सेस अमला, तिबी अमला मौजूद था। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने जेल के नौ तामीर शुदा बार बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया। जेल इंतजामिया और NCHD के इश्तराक से कायम लिटरेसी सेंटर का बाज़ाब्ता विजिट किया गया। जेल में मुकीम तालीम हासिल करने वाले कैदियों से मुलाकात की। सुपरिटेंडेंट जेल नजम अब्बासी और जुमला स्टाफ की मेहनत को सराहा। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने सजा याफ्ता चक्की बंद कैदियों से अलग अलग मुलाकातें की, मसाइल मालूम किए और मुमकिना सहूलियात को मजीद यकीनी बनाने के अहकाम सादर किए। आईजी जेल खाना जात को सुपरिटेंडेंट नजम अब्बासी ने तमाम बार के कैदियों, मौजूद इंतजामात और मजीद वसाइल फराहमी पर ब्रीफिंग दी। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने लिटरेसी सेंटर के बाद फांसी घाट का दौरा किया, औरतों के बार का विजिट किया, खवातीन के मसाइल मालूम किए, मजीद अहकाम सादर किए। तमाम बार में सफाई का बेहतरीन इंतजाम पाया गया। बाद अज़ां जेल अस्पताल वार्ड का दौरा, ज़ेर इलाज बीमार कैदियों से मुलाकात, तिबी अमला, डॉक्टर और स्टाफ से मुलाकात। जेल में कायम मेडिकल स्टोर, अद्वियात और स्टॉक रजिस्टर और रिकॉर्ड को चेक किया गया। सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी मजीद तिबी अमला तैनात किया जाएगा, ताकि जेल में एमरजेंसी कवरेज रेस्क्यू सिस्टम फहाल रहे। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने कैदियों के बार 1-4 का दौरा किया, बच्चों की बार का विजिट किया, बच्चों के मसाइल और मजीद वसाइल की फराहमी पर गौर। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने जेल में मौजूद लंगर खाने का विजिट किया, बेहतरीन इंतजाम और खाना भी चेक किया। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने जेल में मौजूद तामीर शुदा मस्जिद और कारी फजल रहमान से मुलाकात की, दीनी लाइब्रेरी का विजिट, दीनी कुतुब देखी। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने करशी दवाखाना का विजिट किया, माहिर हकीम से मुलाकात, करशी की तरफ से कैदियों के लिए फराम करदा अद्वियात और मौका पर कई मरीजों को चेक भी कराया। बेहतरीन इंतजाम पर हौसला अफजाई की। आईजी जेल खाना जात शहादत हसन ने आखिर में नए पुलिस रिक्रूट के पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जेल इंतजामिया की तरफ से मुनअक़िदा तकरीब तकसीम अनामात में बतौर मेहमान खसूसी आला कारकर्दगी के आमल एहलकारों सुपरिटेंडेंट नजम अब्बासी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यासर, चक्कर चीफ और अमला को ट्रॉफी और तारीफ असनाद दी और खुसूसी खिताब किया। जेल इंतजामिया और नए रिक्रूट पासिंग आउट परेड में कामयाब होने वालों को असनाद दी और बाद अज़ां जेल इंतजामिया की तरफ से पुरतकल्लफ अशिया का इंतजाम भी किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज की विज़िट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये विज़िट काफ़ी अरसे से प्लान था, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल नजम अब्बासी साहब ने कहा कि हम पासिंग एक्टिविटी जो कि पहले ही इस सूबे में शुरू है अपनी तर्ज की, कि 4 महीने का कोर्स इन्होंने 1 महीने में अपनी मदद आपके तहत अरेंज किया हुआ था, जो हमारे पास न्यूली रिक्रूटेड वार्डर्स हैं। तो इस हवाले से इनको अप्रिशिएट भी करना था, जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनकी टीम है। इसके साथ साथ जेल में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको विज़िट भी करना था। आपके साथ विज़िट हुआ है, कुक हाउस हमने देखा, मेडिकल वार्ड देखा, करशी का स्टोर देखा, लाइब्रेरी देखी, मुख्तलिफ बैरक्स देखे, यानी जेल की हर चीज़ जो है ना हमने इस मुख्तसर से वक्त में कवर करने की कोशिश की है। जेल के हवाले से आपको बताता चाहूँ कि सूबाई हुकूमत का रिफॉर्म्स का एक लंबा चौड़ा एजेंडा है। तो विद इन द गिवन रिसोर्सेज, आपको पता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट होती है, लेकिन विद इन द गिवन रिसोर्सेज जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन है कि जो है ये जो रिसोर्सेज हैं जो कि कम हैं, गो के उनको बेहतर तरीके से जो है वो कैदियों और स्टाफ की वेलफेयर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो आज जो पर्पज़ है मोटा मोटा वो उन्हीं रिफॉर्म्स के तहत जो है वो वॉच एंड वार्ड का जो हमारा स्टाफ है जो जेल को देख रहा है, सुपरिटेंडेंट साहब और इनकी टीम है,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرزنرز ہیں ان کی ویلفیئر کے حوالے سے، ان کی زندگی میں آسانی لانے کے حوالے سے، خاص کر جو سینیٹیشن ہو گئی، جو ان کے واش روم کی فیسلٹی ہے، جو ان کی میڈیسن کے حوالے سے، جو میڈیکل وارڈ بھی ہم نے وزٹ کیا آپ کے ساتھ ہی، میڈیسن کی سپلائیز کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اور بہتر کر دیں. تو یہ اسی حوالے سے تھا. بس ہم نے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ یہ کوئی پہلی اور آخری کوشش نہیں ہے. اس طرح کی کوشش جو ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی چلے گی، اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اسی موٹیویشن کو جو ہے کیری کریں گے، اور آگے جو ہے وہ اس سے بھی بہتر کوالٹی کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہماری طرف سے تو مجھ سے پہلے جو تھے وہ یقیناً مجھ سے بہتر ہوں گے، میں بھی اپنی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے ہر جگہ پہ. تو جیل جو ہے اس کا انچارج آپ کو پتہ ہے سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، اس کا 2 IC ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، نیچے جو ہے واچ اینڈ وارڈ کا سٹاف ہے. ہر بندے کی جو ہے وہ جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ رولز میں جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ اصل میں لیڈرشپ کا ہے اور لیڈرشپ کا کمال ہے. اور اگر موٹیویشن ہو اور اگر سرکار کے کام کو اگر کوئی اپنا کام سمجھے، اپنا ذاتی کام سمجھے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کام کرنے کا طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے. تو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی جو ہے نجم اور ان کی ٹیم جو ہے اسی چیز کو جو ہے اسی اسپرٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں. اصل میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جیلوں میں لوگ آتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے اور انہوں نے جیل سے جو ہے وہ رہائی کے بعد جو ہے واپس معاشرے میں بھی جانا ہوتا ہے. تو ہم ان کو اچھا ماحول اس لیے دیتے ہیں کہ اچھی چیزیں جو ہے وہ سیکھ کے جائیں. یہاں پہ جو ہے ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے میرے ساتھ وزٹ بھی کیا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی ری انٹیگریشن ہو یہاں سے جانے کے بعد، وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ ہو سکے. اور یورپ اور امریکہ اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ریسورسز بھی ہیں، شعور بھی ہے، وہ کافی زیادہ ہم سے آگے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہے ہم بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے. اور اسی کوشش کے حوالے سے ایک سسٹمیٹک بہت لمبا چوڑا ریفارمز کا ایک ایجنڈا ہے. اور کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے وہ پریزن جو ہے ان میں جب تک ریفارمز ہم نہیں لاتے تو پھر جو ہے معاشرے کے لیے جو ہے وہ فیوچر میں کرائم کے حوالے سے چیلنجز باہر کے موجود رہتے ہیں. IG جیل خانہ جات کا منصرہ جیل کا وزٹ، جس میں انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا. جیل کے اندر نو تعمیر شدہ بارک جو ہیں ان کا بھی افتتاح بھی کیا، لٹریسی سینٹر کا افتتاح بھی کیا. اور یہاں کا جو سٹاف ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل نجم عباسی صاحب اور محمد یاسر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے اور تمام سٹاف سے جو ہے انہوں نے ان کے مسائل بھی معلوم کیے. اور آخر میں انہوں نے اچھی کارکردگی کے عمل سٹاف کو تعریفی اسناد سے بھی گزارا. اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز، مانسرہ.